شاید آپ کو سمجھ لگی ہو یا نہ لگی ہو، میں ایک دفعہ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بندھیروں کے بدلے فدیہ سمجھتے ہیں، مفت میں، جس کو آپ کو کچھ قرضہ ہی نہیں دینا، کوئی معاوضہ نہیں دینا، مفت یہ کہ ہم بچ جائیں. ہماری زندگیاں جو گناہ آلودہ تھی، ہم گناہ میں گرفتار تھے، گناہ کی قید میں تھے، تو ہمارا منجی یسوع مسیح آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا. اس نے تخت چھوڑا اور تاج چھوڑا، زمین پر آ کر انسانوں کے مشابہ بن گیا تاکہ بنی نوع انسان اس گناہ کی قید سے رہائی پائے. یہ مسیح کا مقصد تھا. مسیح نے خود کہا میری جان کوئی لے نہیں سکتا، میں تو خود دیتا ہوں، کیونکہ میرا باپ مجھ سے پیار کرتا ہے. مجھ سے پیار کرتا ہے تو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اس کو دوں گا اور پھر واپس لے لوں گا. وہ کہتا ہے مجھے دینے کا بھی اختیار اور لینے کا بھی اختیار ہے. تو عزیز بہن بھائیو، ہم نے آج سیکھنا ہے کہ ہم نے جو خدمت گزاری ہے، یسوع نے جس طرح کی کہ اس نے خدمت گزاری کے کام کو کیا بغیر معاوضے سے، بغیر روپے پیسے سے، بغیر کسی اور چیز مانگنے کے بغیر، وہ آزادانہ مفت خدمت کرتا رہا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو کس طرح یسوع مسیح پر اٹیک ہوئی. مار ڈالنا چاہتا تھا شیطان. اس کی کوشش تھی کہ میں یسوع کو، اس بادشاہ کو جو دنیا میں ہے، اس کو ہلاک کر دوں، مار دوں. لیکن اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. وہ تو مالک تھا، اس کے پاس تو اختیار تھا. جس طرح میں نے پہلے بتایا، اس نے فرمایا مجھے جان دینے کا بھی اختیار اور جان لینے کا بھی اختیار ہے. یہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے پاس قدرت ہے. تو یہ عزیز بہن بھائیو، یسوع مسیح جب دنیا میں آئے، ابلیس نے بہت سے اٹیک کیے، اس کو مار ڈالنا چاہتا تھا. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح 30 سال تک اپنے ماں باپ کے گھر میں رہا. کوئی اپنے آپ کو مشہور نہیں کیا، کوئی منادی نہیں کی، کوئی کسی طرف نہیں گیا، بلکہ اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ کیا کرتا رہا؟ کام کرتا رہا، خدمت گزاری کا کام کرتا رہا. آپ جانتے ہوں گے کہ یسوع مسیح کا باپ، جسمانی باپ جو تھا، اس کا کیا نام تھا؟ یوسف کا مطلب ہے کہ پھلدار درخت. کیا مطلب ہے؟ پھلدار درخت. تو عزیز بہن بھائیو، 30 سال تک یسوع مسیح اپنے باپ یوسف کے ساتھ خدمت کرتا رہا. اور اس کا باپ لکڑہارا تھا، ترخان تھا. وہ ہلنا، پنجالیاں اور بہت سے دروازے، کھڑکیاں بنایا کرتا تھا. اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ خدمت گزاری کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو باپ کہتا تھا، بیٹا اسی وقت، رات کو، صبح کو، دن کو، جس وقت باپ کہتا کہ آج فلانے کا کام ہے اور اس کا کام کرنا ہے، اور بیٹا خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ کام کرتا تھا. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا جو جسمانی باپ ہے یہ غریب ہے، یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے غریب ہے، اور اس کے ساتھ اس کی مدد کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ خدمت گزاری کا کام کرتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ میرا باپ جو ہے یہ ایک مشہور آدمی ہو جائے، لیکن یسوع مسیح اس کے ساتھ خدمت گزاری کا کام کرتا رہا. جو کام باپ کہتا تھا وہ بناتا اور کرتا تھا. تو میرا یہ کہ جب میں کلام اس کو دیکھ رہا تھا تو میرا یقین اور ایمان ہو رہا تھا کہ واقعی جب یسوع مسیح، آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کے پاس کتنی قدرت تھی. وہ آسمان اور زمین کا مالک تھا. وہ آسمان سے ہر چیز کو بڑھا سکتا تھا. جب وہ گتسمنی باغ میں تھا تو اس نے فرمایا، اس نے کہا اگر میں درخواست کروں، خدا سے منت کروں، تو اسی وقت کتنے تمن جی؟ 12 تمن. ایک فرشتہ نہیں مان ہوتا. اس نے کہا اگر میں درخواست کروں باپ سے تو 12 تمن اسی وقت یہاں پر آ سکتے ہیں. لیکن وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہوا
उसने ऐसा कोई काम नहीं, उसने कहा मैं सुलह का शहजादा हूँ, सुलह कराने के लिए आया हूँ, लड़ाई और जंगजू नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सुलह और अमन का शहजादा हूँ, ताकि लोगों में सुलह सलामती की मैं ये कलाम को पेश करूँ। तो अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह ने ये जो अपने बाप के साथ मुनादी की, खिदमत की और 30 साल तक अपने बाप के साथ ये लकड़हारी का काम करता रहा। और मैं सोच रहा था कि उसके पास इतनी कुदरत थी, उसके पास इख्तियार था, जहां वो हाथ रख देता था वो बीमारियां भाग जाती थी, बदबूएं भाग जाती थी। और यीशु मसीह के पास ये इख्तियार था, सब कुछ उसके पास था। तो उसने हमेशा अपने बाप के साथ उसकी मदद और उसके साथ चलता रहा। तभी हमने देखा कि इब्ने आदम इसलिए आया कि वो खिदमत करे, ना कि खिदमत ले। वो कह सकता तो मैं तो एक बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ, आसमान से हूँ, आसमानी हूँ, मेरे पास तो बहुत इख्तियार है, मैं जो कहूँगा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमारे खुदावंद ने किया नहीं। उसने अपने आप को दिखावे के लिए नहीं किया, बल्कि ये किया, उसने कहा जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब काना गलील में यीशु मसीह गए हुए थे वहां पर शादी में, कहाँ गए हुए थे? काना गलील में। या आपने कहानी कभी सुनी है काना गलील की? काना गलील में यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब वो काना गलील में गए हुए थे और उसकी वालदा मकस्सा मरियम भी वहां पर गई हुई थी और उसके शागिर्दों को भी वहां पर दावत दी हुई थी, शागिर्द भी गए हुए थे, मकस्सा मरियम भी गई हुई थी। और वहां पर जब वो बारात आई, उन्होंने पानी पिया, जो शरबत पी रहे थे। तो जब पानी पिया तो पानी लिखा के छक गया, कि खत्म हो गया, मटकों में पानी खाली हो गया, खत्म हो गया। तो मुकस्सा मरियम अपने बेटे के पास आई और उससे कहा कि उनके पास मैं खत्म हो चुकी है। तो यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ औरत, मेरा अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन उसने माँ के हुक्म को टाला नहीं। उसने क्या किया? उसने कहा शागिर्दों को कि क्या करो, मटकों में पानी भर दो, इसलिए कि ये ना जाने कि पता नहीं यीशु ने खुद पानी भरा तो क्या जादू फूंक दिया। उसने कहा तुम इसमें क्या करो, पानी भर दो। और जब पानी भर दिया तो क्या हुआ? वो पानी मैं बन चुका था। उसके पास इख्तियार है, वो कर सकता है, वो खिदमत गुजारी का काम कर सकता है। वो शुरू से आज तक हमारी खिदमत करता आ रहा है, हमारी जानों के लिए जंग करता है, हमारे घरों के लिए, हमें बचाने के लिए खिदमत करता है, खिदमत करता है। हम उसकी खिदमत को नहीं देखते कि वो हमारे साथ क्या खिदमत कर रहा है, हमें किस तरह बचाता है, हमारे लिए जंग करता है शैतान के साथ। तो अजीजों, कलाम खुदा में लिखा इब्ने आदम इसलिए है कि वो खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए। एक और हवाला देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से, मत्ती रसूल की अंजील उसका 20 बाब उसकी 28 है, वहां पर भी यही कुछ लिखा। जरा पाक साहब पढ़ देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका मतलब कि इंसान खिदमत दे, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के लिए बदले फिदिया में दे। और अपनी जान क्या करे? अपनी जान फिदिया मुफ्त दे दे, ये उसका मकसद था, खिदमत करने के लिए आया। और उसने सिखाया यही कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने को आया हूँ। यीशु मसीह खिदमत पे गुजार है, आज भी वो हमारी खिदमत कर रहा है, लेकिन हम उसकी खिदमत में आज हम देखें कि हम जब हम खुदावंद की इबादत होती है तो ये किसी इंसान की इबादत नहीं है, यहाँ पर कोई तनस नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है। ये तो मसीह का कलाम है। जो दूसरे पढ़ते हैं वो हम भी पढ़ते हैं, जो दूसरा साज बजाते हैं हम भी साज बजाते हैं, जो दूसरे गीत ज़बूर गाते हैं हम भी वही गाते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? आप हमें क्यों शैतान इकट्ठा नहीं होने देता? ये एक भेद चाल बनी हुई है, इंसान के मुखालिफ चल रहा है। ये शैतान हमें इकट्ठा होना नहीं देता। अगर हम यहाँ पर कोई और नाच रंग कोई बुराई का काम करें तो आप देखें छतें बच जाएंगी, इतने लोग इकट्ठे होंगे कि हम देखें यार आज कौन आया है, क्या नाच रंग हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अजीज बहन भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपने खुदा की इबादत करें। तो एक हवाला और पढ़ेंगे भाई जी,
यूहन्ना और 15वीं आयत। बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। हालेलुया। सब बोले पर नींद नहीं आई। हाँ जी बहनों भाइयों, नींद तो नहीं आ गई, तो नींद का भी मसला बनता है। सोना नहीं, जागना है। थोड़ा वक्त है, यीशु आने वाला है, हमें जागने की जरूरत है। तो यहाँ पर भाई ने पढ़ा, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए और तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के क्या करो, पाँव धो। ठीक? यीशु कहता है, किस किस को पता कि यीशु ने अपने रसूलों के पाँव धोए? सबको पता है। तो फिर यीशु कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे पाँव धोए तुम भी क्या करो, इसी तरह एक दूसरे के पाँव धो। कहता कि इस तरह ये खिदमत है। मैं पहले जब बोल रहा था तो सब मैंने बताया रसूलों में ये थोड़ी ना बात बड़ी कैसा है कि बढ़ा के वो सोचने लगे हमारे अंदर कौन, हमारे बीच में कौन बड़ा है। कोई कहेगा मैं बड़ा हूँ, कोई कहेगा मैं बड़ा हूँ। ये सब अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ी इज्जत की कुर्सी चाहते हैं, दिखावे के लिए हमारे लंबे लंबे चौके हों, हमारी बहुत बड़ी इज्जत हो, ये हमारे हाथों में बड़ी बड़ी बैगलें हों, जो क्रॉस पहने हुए हों कि ये आदमी बहुत बड़ा पादरी होगा जिसके गले में कुरास है। तो शायद देखता है कि जो तुमने ये लंबे लंबे चोगे पहने हुए हैं और ये सलीबें लंबी लंबी पहनी हुई हैं, तुम क्या दिखावे के लिए कर रहे हो या हकीकी तौर में? अगर ये हकीकी तौर में करते हो तो यीशु ने जिस तरह किया क्यों नहीं होता, क्यों नहीं कर होता? अगर एक वक्त में नहीं, दूसरे वक्त में, तीसरे, वो चौथे पांचवें वक्त में तो होना चाहिए। खुदा हमारी आवाज को सुनता है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। देता नहीं जवाब? किस किस को पता है? वो जिंदा है ना, तो जिंदा क्या करता है जवाब? तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिस तरह जो मैंने किया तुमको भी ऐसा करना है, ऐसा तुमको भी करना है। तो अगर हम नहीं करते तो फिर उसके हुक्म के ताबे हैं क्या? उसका हुक्म मान रहे हैं तो हम तो उसके हुक्म को ही नहीं मान रहे। एक हवाला निकाले इसी बात की 12वीं आयत निकाले जरा देखें, 13वें बात की 12वीं आयत। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। जी सुने, जब वो पाँव धो चुका, किनके पाँव धोए? शागिर्दों के, अपने साथियों के, जिनको वो भाई कहता था, जिनको वो कहता ये मेरे हम खिदमत साथी हैं, ये मेरे बाद मेरी मनादी करेंगे, ये मेरे बाद मेरे नाम को ऊंचा और सर बुलंद करेंगे। ये यीशु को पता था, उस शख्स को भी जानता था जिसने उसके साथ खाया पिया और उसके खाने पीने पर लात मारी। जी भाई आगे बढ़े। तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? जी तुम मुझे उस्ताद और खुदाम कहते हो और खूब कहते हो कि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोए। हालेलुया। ये यीशु मसीह खुद कह रहे हैं तुम पर फर्ज है, जिस तरह मैंने तुम्हारे पाँव धोए और तुम भी एक दूसरे के क्या करो, धो। ये तुम्हारी खिदमत गुजारी है। इससे साबित होगा कि तुम में कोई बड़ा उस्ताद कहते हो, रबी कहते हो, और कहता है कि खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। ये लफ्ज़ हूं मूसा से मुखातब हो रहे हैं। मूसा से खुदा ने कहा मैं जो हूं सो, ये वो यीशु कह रहा है। यीशु जमीन पर उसने साबित किया कि मैं वो खुदा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। बेशक वो कहता है कि मुझे बाप मत कहो क्योंकि बाप एक ही है,
لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں، وہ کہتا ہے میں خداوند ہوں، تمہارا استاد ہوں، تمہارا آقا ہوں، تو اس کی خدمت گزاری جو اس نے کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو عزیزو، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس نے جیسا کیا ہمیں بھی ویسا کرنا ہے، تبھی ہم اس کے پیروکار ہیں، تبھی ہم اس کے لوگ ہیں، تبھی ہم اس کے خون سے خریدے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے کہ یسوع مسیح نے فرمایا، یہ لکھا کہ بتھیروں کے بدلے کیا کرے؟ فدیہ میں جان دی۔ بتھیروں کے بدلے اس نے فدیہ میں جان دے دی، قربان ہو گیا، لیکن اپنے لوگوں کی خدمت اس نے کی، اپنے لوگوں کی خدمت گزاری کے کام کو نہیں چھوڑا، اپنی جان دے دی لیکن اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ وہ مر گیا، زندہ ہو گیا، آج وہ آسمان پر ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اب وہ ساتھ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو عزیزوں، آج کا ہمارا کلام یہی تھا، ہمیں خدمت لینی نہیں بلکہ خدمت کرنی ہے۔ ہمیں خدا نے اس لیے دنیا پر زندہ رکھا ہوا ہے کہ ہم کیا کریں؟ خدمت گزاری کے کام کیا جائے۔ خدا سب کو برکت دے، آمین۔